Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat. Tapasonang maruhata tapukama parmingguota di bagasan manugoton ima minggu papituhon dung trinitatis tapahoho marohata martangi yang mahita di bagasan rohata ganuk. Amin. Marede bukwede nomor 560 sia ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringo tu dosata, hamuali akadongan, molosongoni di haholongi debata hita, ikodohot do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, sailehon jala patubu madihami hapor seaun nasitong, tabay mahapor seaun nami ganupari asalam togu, lehon madihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, leho dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami, sayoloy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede bukwede nomor 28 ayat sada. Tangiho kamu mapatik ni debata, imana tersurat di Matius 22 ayat 37 sahatu ayat 40 songonoma didok disi. Jadi didok Yesus ma, si haholongam mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, dohot sian nasa roham, ido patik raya jala parjolo. Alai dosdo arganina padua honon, si haholongam mudo dongami doso dirim, patik na dua odo makakam nasa patik, dohot hatani panurirang, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tuado pani debata, laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon naho parto patikmi. Amin. Marede bukwede nomor 177 ayat sada. Tatopoti madosata tuado pani debata martangi yang mahita. Alia manami jala debata nami nadi banua gijang.
para si rohana sumurung midahami, huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesa madosa nami saluhutna, alani pakpokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa, musat peak kadolok jala humut talak karobean, alai anggo para sini rohakku naso tupa musat siakko, jala pada ni hadameokku naso tupa humordit ninna Jahoba si asiho, hasangapom ma di debatana di kijang. Amin. Marede bukwede nomor 212 ayat sada. Tajahama epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di tolu Musa bidu 10 sia, ayat sia 1 ayat 10 walu, songono mahatani tuhatta. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna, dan jadi sudah gotilommu duru ni haumamu, jaladang jadi joputamuna namar pisik-pisik di panabiamuna. Bue ni hau anggurmu pedang duda gutilonmu, jala unang pola babungu-bungu barbue namar pisik-pisik di porla anggurmu. Iko pasobomu doi dihalak na bogos, doho dihalak dagang, ayau do Jahoba debatamunai. Dang jadi hamu manakko, jala dang jadi hamu margabus, jala dang jadi hamu masih paoto-otoan. Jaladang jadi hamu manolon na titu marhite-hite guarhu, asa unang marlea bahenomu guar ni bidabatam, ayahu do Jahoba. Dang jadi rupa ommu dongammu, manang dobo ommu ugasanna, jaladang jadi pogo ommu upani halak pangula, pola sahat rodi manogut. Dang jadi puraanmu halak nanengel, jaladang jadi bahenomu partuk Tuhan, dijolo ni halak nama pidung, ikon habiarammu do debatamu, ayahu do Jahoba. Dang jadi papeolommu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida nidabohi, palea halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikon marhite sian hati goran, uhumommu dongammu. Dang jadi ho mangalap manarohon hata, makata dongammu sabangso, jala dang jadi ho hehe manidangi dopak mudar ni dongammu, ayahu do Jahoba. Dang jadi hosomommu dongammu di bagasan roham, alai ikon marsipai ngototu dongammu, asa unang mania dosa ho alai bana.
dang jadi balas tonommu na jahat, jala dang jadi marsuni-sunia roham tu anak ni bangsom. Ikon haholongammu dongammu jolma songot dirip ayau do Jahoba. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Marede bukuede nomor 126 ayat sada. Tahatidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak ko nidongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na so hatudosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia adorang sohabukuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni selatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuwa tuban wato rudung di tanom. Na mulak mangolu di ari patoluhon. Na manaik tu surgo lauhud tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sora suda. Barita na maragam titing parhepengot di tonga-tonga ni huriata dajahama di bagasan warta na sahatu hita jadwal minggu tu minggu tanggal 2 Agustus pukul sia ima lungguk 2 dohot lungguk tolu pukul 11 lungguk sada dohot lungguk 4 marede bukuede nomor 460 sada ayat sada dohot ayat 2. Amin.
damai di debat anak sumurung sian saluhut na roha imana mangaramuti akka ati-ati muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kata ni debata di minggu sadarion ima na tersurat di Yohanes pintu 10 ayat 30 sahat di ayat 25 tapay utigut ma ibagas na rohat tagano. Jadi dung laho ruar ribana diduk Jesus ma namar sangat manuaing anak ni jolmay jala marsangap debata di bagasan ibana. Molo marsangap debata di bagasan ibana, pasanga pun di debata ma ibana di bagasan dirina, jala tibuma pasanga pun na ibana. Kamu akka anaha, sangobas nari na maaw rap dohot kamu, luluam mo na maaw, alay, songon naung hudok tu akka Yahudi. Yang terbahik kamu ro tu sito potoki. Lau sido hudok nuaing Tuhan. Patik nai baru ma hulihut Tuhamu. Naing ma masih hakulong kamu. Songon holong nirohakku ihamu. Naing ma songoni dohot kamu masih hakulongan. Apalah siya nomma. Tadaw ni halak saluhut na kamu sisiak. Molo masih hakulongan kamu. Ima sahat. Kuren itu hatta adong do hata nauli kata bijak narikot ingotot ta apalagi molo nang marujung natorasna nang borkat didok songonon. Tidak persoalan apa yang kau wariskan pada anak-anakmu, tetapi yang menjadi persoalan adalah apa yang kau wariskan pada diri anak-anak. Tidak persoalan apa yang kau wariskan pada anak-anakmu, tetapi yang menjadi persoalan sebenarnya adalah apa yang kau wariskan pada diri anak-anak. Maulana perjului mewariskan sesuatu kepada anak-anak. Tutudoh nota dan apalah mauli. Ahamai arta sinamot jabu tano dohlan nasin nekobun. Saya pikir kalau orang tuanya memiliki, ya toh bisa memang diwariskan kepada anaknya. 3 anakna ba di tarlehom itu warisan, harta warisan. Alain yang dohonota harta warisan itu buido makui, buido habis, ya, buido sudah. Tetapi kalau yang kedua itu mengatakan yang menjadi persoalan adalah apa yang kau wariskan pada diri anak-anak. Ahamana taswaton di hadirionna, di nguluna, di hati-hatina. Nagabi bakoy, nagabi sifat, nagabi hanguluan di mana, nagabi etika, nagabi moral, nagabi pegangan. Odo na sulit. Anggo nasing na irohonot ta, laudu isalpudui. Alam mulu tawaris sonak kanaring di tonga-tonga ni ngulu ni anak kon ini yang bertahan dan ini menjadi kehidupan bagi dia selama dia hidup di dunia ini. Odo sasitong na berhubungan na pinaingok ni Tuhan Yesus kasih siapa. Tokin na yang burhat na may bema. Manaon si taunoni, manuhuk silangi.
Apesa sitong na molo taja kalau mau bisa Markusia nggak terjadi di son semacam perdebatan di sini balga. Nggak saling honokku membuat kekuatan, menggalang kekuatan, ya. Nggak saling honokku majolo mengalului kehormatan, asangapun mengalului balga. Nggak bersaing nasi dari sini. Nggak saling dohonot tanda petik, natape dohonot tak ada ngapala fisik na berbedai, ala yang goroha sa sitong na itu sudah berbedai. Nggak bersaing nasi dah, nggak bertikai. Sama saja, dang apolagi kotori hamu inang kebayamu na manang akama jas na manang dadesina. Alay mulong na suguro hamu na tu sasahalak, itu dohonot tak secara hati dia berkelahi, bertikai. Nah tapi sok kotor bajuna. Nah tapi sok kotor kebaya muna, nah tapi sok kotor jas muna, doa dasi muna. Tetapi kalau hati itu dohonota sudah dohonota majolo bertikai, ini sama dengan sisiano. Di jolo ditrupukon dia ya sada bidu sapul tului, kan peristiwa na dilap Yesus pak dia kasisian na, tongdo dalam konteks na songuni berengotai. Ay nang lao nama borha imana, nang marujung nama Yesus, atihai di konteks on, ala itong dobe marsigulut. Tong dobe mangalului hasangapon, makanya pajongjong imana na mek di sidak danak, ya, isi nang nabalga, songonom main, pajongjong madi. Isi nang perjulo, songonom ma. Isi nang lapatan nagay pemimpin melayani may mana, makanya itor dibuat, ya, itor dilapak ni Yesus. Udah sada dohonota dihamu amanami nanami hurian itu kata lumo bitong-atongan di bagas nabi menarik do. Ada orang sota mangas taring tu holongan non. Menariknya di mana? Ya. Sudah do kita marparsita memang dihormati halak, dihargai halak, dihaholongi halak, semua itu. Ya, rata-rata semua. Tetapi kalau kita membaca terutama bahasa Indonesianya, lumobi Markus siai doho 10, siapa yang mau seperti ini hendaknya seperti ini. Siapa yang ingin seperti ini harusnya seperti ini. Kita kutip hata dua di sini antara dohonok kumajolo keinginan, ya, want, dohot, bahasa Inggris natado mas. Molo neng songonok ko, songonom maho. Kalau kita kepingin dihargai, hargailah orang. Kalau kepingin kita dihormati, hormatilah orang. Kalau kepingin kita dilayani, layani orang. Ido hata natagwari na king dison, ya, antara ingin dohot harus nagudak kita kan natelpang do. Dia do partelpang na. Cenderung do kita berat sebelah. Kenapa berat sebelah? Kita kepingin dihargai, masnya kita tidak ikut. Itu kan keinginan kita kepingin dilayani, tetapi tidak mau melayani. Kepingin kita untuk dihargai tetapi tidak mau menghargai. Kepingin kita untuk dihormati tapi kita tidak mau menghormati. Itu tidak seimbang dong. Hitung-hitungan di keluarga antara suami istri ini tidak seimbang. Pro suami hormati awinna, tetapi suaminya tidak mencintai istrinya. Itu kan tidak bagus. Bahasanya simpel dan sederhana. Kalau kamu ingin seperti ini, hendaknya seperti ini. Itu dah, itu pas. Enak solo doh kita perpudi resikona. Kedang ulo kita. Itu mah terjadi udah honok baka. Masuk dengar dia kapar sauran. Lu mau hitung-hitungan di keluarga. Kenapa? Siapa yang kepingin seperti ini? Hendaknya seperti ini. Itu dah. Mau lo neng balgauhin aja Yesus, tahu baca mai mana? Netter terpotong do di sidikat. Saya mau seperti ini. Ali tanggung jawab dang ulo. Beban dang ulo.
Ini, jadi itu hita dosa luhuk no, lumo bitong-tong di bagas nabi. Molo ta praktek kono. Unang berat sebelah tong, karena kita cenderung berat sebelah, makanya jodoh honokku terjadi akan suringgan. Sudah. Iban saling dohonok tu menghargai do jolmai terjadi akan adinggan gabi sadalam ma. Mulu sada do kali sanai menghina. Sada kepingin sono na ledang ulo karijo. Ayat seperti itu. Ido sasitong na neng tabering dison dalam konteks holong. Ya. Nah berikut neng berengot tadi son. Ini menarik juga berhubungan tu si. Ayang go jolma antara ni dua udo, ya. Ahame pangalaho ini dua on. Perjolo dong nota. Karena ini di atas juga tentang Judas. Judas ditaring oti di joloni ayaton. Ayat tulu mustada tulu puluh itu Judas tentang Judas. Pangalaho ni Judas. Di tabereng di sesong nomma. Adong dua jolma pangalahona itu. Horong jolma mardongan curigai dulu baru kawani. Gitu. Jadi semualah kena malu dong. Curigai dulu. Ya, wah di mana? Cocok di mana dong dolan sing. Jadi curiga dulu. Baru dongannya cocok do. Edak songok kape mana songok nina. Dapat dua ada orang kawani dulu baru curigai. Kan? Jo lebih nih, jonganam maju, bahano cocok dengan nadam, ya, jonganam maju, ya, ya sudahlah kalau sudah seperti itu ya apa boleh buat, ya, alai dongonot tata bereng Yesus di son, diboto pasti diboto do si Judas mengkhianat, pasti, ya, sekalipun di ayat lain memang di doi mana, tong donya pasahaton anak ni jolma ya lemar dia mana pasahaton ni. Tetap dorong kehendak bebas di jolmai free will. Dong do pasahaton yang ada jolmai. Alai marji yang mana pasahaton ini sama juga seperti kita sebenarnya. Aduh kita kehendak bebas. Rapatan ya jangan mau kita seperti Judas. Majehehon, pengkhianat tok lana sing nain. Jangan karena pilihan itu kepada kita. Edang robot kita dang wayang. Tetapi kembali saya mengatakan tadi, Yesus tahu betul itu Judas. Alai tabereng mah datung gabi dok dang bosi siak koinda. Udah. Hidung aja si Judas. Dan dohonot tamu di bagasan itu tetap do barsaor di dongan. Isi kita buina sungoni. Bambolong ngata butuh setabi mengkhianat dongan. Secara manusiawi dohonok kumajolo itu ya sudah lah enggak usah dikawan itu. Nah, kalau mabenda sudingkan di mulut. Tetapi Yesus bilang, tak apalah dah sungoni. Ya. Lima holong ni rohai. Nah berhubungan tu sodo tabereng muse lanjut, ya. Dung songoni di dok, ya. Muncul ayat 30 pati. Mau lo dibahasa tak langsung do dicetak tebal. Patik ne baru mahuleo tu hamu. Naing masih halong kamu. Songon holong di rohaku di hamu. Naing masongoni do hamu masih haholongan. Neng borhak nama Tuhan tapi roh persaingan belgehiyat dui bagas. Roh saling dohonok kumajolo patujolo hodiri belgaru di tonga-tonga di sisiani marsigulu di sisiani di huaso di kehormatan dok lana singnai ada orang somor hak Yesus masih paingok na to mati ne baru mau marsi haulo amahamu ahado sasiptong na nidok na di ayat 34 mati ne baru dia langsung dia do bentuknya. Itu na di epistel dari pertanyaan ni, molo tay hutto. Ayang go eros, filia, storge. Iso marugamo bisa sitong nabudu di ulah ni. Itu sangat manusiawi. Molo di haholongnya hamu, dohonok kumajolo, nasa marga do tamu. Iso pola masuk Kristen bodo mahahologi dengan nasa marga. Bisa. Ay sopola masuk Kristen bodoh dihalongi dengan nasa hobi. Bisa. Ay do wajar dui. Molo sa hobi kita makana dong komunitas, molo komunitas sa marsipeda, ba kolong dorohan itu marsipeda.
Molo komunitas na pagkail, ukol roh ni pagkail do lan nasing nay. Molo ibek kamu do na dinggan gabi lomoro hamu na tuibana. Sama saja. Makana hidup Yesus parutungan dia madihoy. Ya, hidup kon. Ay si jalobeo pe di patu paru na songoni. Bahkan hidup si pelebegu pe di patu paru na songoni. Ini sebenarnya asunang herak kita. Jangan heran moluboy tahu rupi dongata nama padenggan tuhita kapang rupion. Bidatta. Itu sebenarnya. Atong dia do. Makanya muncul kata ni Tuhan Yesus. Ya. Akulungi ma. Hudok matuho. Akulungi dong malih hudok matuho. Akulungi ma. Asaido na didokon na naking dison, songon holong ni rohaku. Jadi tetap dohoneta na agabe model, role model di holong. Dan holong songon inaposo lapatan na antara ni kembang dan kumbang. Dak songon ni holong. Dan songon holong lapatan na nasa marga hita. Ay biasa dui. Dan holong na kristeni. Dan holong lapatan na saho bidola na singnay. Yaw. Halay holong na dikuari na kindison. Songon holong di rohaku. Ino tong natarsurat di sada Korin 10 sada ya sada. Hido di si. Di rohamu mau songonan na maniru Kristus Yesus. Itu 1 Korin 11 ayat 1. Juga dikatakan juga dalam Filipi itu. Songon parohaun di Kristus Yesus ma parohaun muna. Modelnya itu Tuhan. Dan na asik. Itu dah. Ay na jut dohonot ta na ta praktek kon model na asing do. Dan itu fenomena sekarang di tengah-tengah ni ngulut ta. Ay lambadaw do kita siya Tuhan ni maniru Tuhan. Alay lam gumudang do tatiru pertibion. Do kolong na. Perek kamu nuaing. Namar kerja, namar hagabipion, alay nang sukses nuaing. Luar biasa do. Luar biasa loh. Tapi di setitong na tiru ma, songonawin na songonaw. Jalai do dong honotan nuaing naga kecenderungan nuaing itu ngatongan yang ngulutta iman hugu hari hami aborsi dan adopsi. Nagoda kita mengaborsi ajaran itu hani. Itu aborsi, membuang. Ale justru mengadopsi ajaran-ajaran di pertibion. Itu dah. Itu sebenarnya setabi isema di dia ma jala isema dohonot tanuaing kuria na suadong gesekan. Nah suadong dohonot kumajolak ke masalah di bagas. Lalu ada. Alain yang dohonot ta dan boy ternyata model di pertibion menyelesaikan honi. Model dia do pakiota. Model lo. Itu dah. Ay sampai mati Tuhan. Hola makok pita. Ini sebenarnya alin wae ngagabi. Kolok doa karena soalnya ngagabi semua ni. Bahkan dongonot tadi tonga-tonga ni zaman nama jenuain. Halo ahon namai. Bahkan di zaman dongonot kunoang era 4.0 rendah hati itu adalah dongonotku justru menjadi kelemahan. Rendah hati. Menjadi kelemahan. Apa itu justru di naking dison. Songon nau. Ujaha salana itu kita. Naing mama siya holong kamu. Songon holong ni rohatku di kamu. Itu absolut. Ayang goholong takas setabi relatif do. Kenapa relatif? Jangan kamu mau salau. Idorai dan kalau salah be buku de 200 ayat dulu. Hidup kondisi ya saya songonahan narong meoleulinda ya alayang go sodapotan inda bolong do holong di rohai itu buku de 200 ayat dulu itu kan saya berperbuek doa kajol mainna di holong di rohanai alayang go sodapotan kalau salah bolong do holong di rohanai. Ayang guhita aja semampak do holongon. Ay setiap bulan
marsahik pesipata omak ta manang naturas ta yewu ngamarsi beli-belian isima ijebu nisima. Kalau kita mau bicara jujur, jangankan naturas ta ina tatta pesipata molonu ngacetai marsahik posa. Pesipata ngatur borak akamat tatong manguluhan atau sebaliknya amat tai marsahik posa asong nahuboton. Ayo peduli binate bahkan ditinggalkan. Poso-poso di anak nasional itu ditinggalkan. Marsahik musiamat panas truk ditinggalkan. Tapi poso di petong inaton. Itu banyak kasus-kasus seperti itu sekarang. Lapatanna akka holong di Portivion do tatiru. Yang go holong di Tuhatta, dokonotta. Ido ne dokun di son pengorbanan do. Holong di Tuhatta bukan bicara ideal. Yang go ngulut tekan na ideal do talului. Itu dah. Itu holong anggo di hajol maunon. Songonon manyan. Songonon. Nah itu dah ideal anggo konteks ni hajol maun. Tetapi yang dikatakan songon ngolong di rohakku dihamu. Dan ini menjadi perenungan bagi kita. Hitung-hitungan ibagas nabi. Songon hudok kami naking banyak kita membuang mengaborsi ajaran Kristen, ajaran Yesus, tetapi mengadopsi ajaran seluar. Odo na terjadi nuai. Lam daudo hita siya Tuhani maniru tuhatai. Alilam gudang do hita maniru. Akka dohonok kumajolo atribut di Portivio. Makana susah, taba susah. Kapar saurap kita taba susah. Kuria pesipata nga habe. Mata pereng gamang duno yang ngulutan nuai. Maaf. Amiope. Kenapa? Tadi saya mengatakan. Dan Tuhani jomai gabe model. Dan Tuhan ini tiruan di ngulun naleang, opung na do tiruan na, artis do tiruan na, aktor do tiruan na, politikus do, atletik do, perbola do. Itu udah gudang muai. Aisyah do hamo idolamo ulen na, dah jarang do Tuhan Yesus ina. Mulai do pe ya ka, hado ya ka kecek-kecek di, ya hanya semacam di orang na patuduhan apalagi karena saya beribadu mandokon saya sudah lahir baru saya pangalamu du tadi dah lahir baru itu benar sabung di ayat na terakhir na king apalah saya nomor tadaun ni halak saluhu nah musi ngolo masih holongak kamu. Jadi ini bebira bagi kerja bitotong karena bahasa memang udah bukti dah dan tadang jamita malapak-lapak. Dan tulisan dohol anasin ini mau jadi betul kau tidak buktikan kamu dulu bukan status. Makanya idok na tuwe-tuwe pas ditabal khuniba madok kata hola dua hatana jepek ido hai ido imana ala situan na tuwe-tuwe didok pistur do bapa nahinan idok ma tumagod do citua daripada citua tumagod do padita daripada padita itu. Bagas luar ini. Setelah saya renungkan, holan ini dok, tema, ulah kong makarijom, anggia. Tak pula gajang-gajang do konok putohoin na. Tumangkod do situa daripada situa, tumangkod do padita daripada padita. Membuktikan kita benar atau tidak, dia kau laut tah, dia ke status tah. Pekerjaanmu, doa yang terbaik adalah lakukan yang terbaik. Kadang-kadang kita luja berdebat aduna citong karena kebanyakan kita bicara tentang siapa yang benar. Itu kan? Itulah. Molo Paulus mandok mesti dia nasing naeng mamar kita ulah muna peponom muna pangalam honi halak na sudinggan. Naeng mamar kita ulaon. Didang rekod sa citong na debat kusing do lana singnay. Ang na citong do lana singnay. Sinulaw do patari daho kita nadinggad do kita manangda. Itu bahasa simpel. Cenulaw do patuduh kita tahulongi na tata. Bahasa simpel. Dapola gejang-gejang maralepiu di si. Ya. Cenulaw do lohonot tata-tata bahwa kita bertanggung jawab di keluarga. Dang hata-hata poda-poda do nasing nai. Na berikut doi. Alay gurang dan menang nijol madihata do. Karena itu Yesus mengatakan yang di ayat terakhir apalah sianod do tadaw ni halak saluhu na musisyaku. Molo masih kahulungan.
Molo marti kakolongan. Sudah kita dibuan, dihamu ama nami, tongo topik ni minggu sadario. Patit na baru mo. Bagaimana kita dapat tuduhom may? Ya. Ito nga itong aning uluta. Patit na barui. May ujud na. Holong ni Roh. Bahkan dohonot ta Alkitab pon. Isini Alkitab pon ahado. Isi holong do sudi Alkitab pon. Karena perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang datangnya holong itu sama Yesus. Perjanjian baru itu adalah pengganapan daripada holong ini. Itu dah itu Alkitab. Setamu tu lapatan dah. Makanya duduk sada Korintus 10 itu surah sono tung surah sono tapak kerau tung surah sono ayat 13 ngolo sopar holong awin ale 10 tolu dah hot persiap pakirimu dah holongan ala yubaga doha holongon ni sai do sudi sai do panururangot sai do bahasa Siliban sai do kanasing na sudi kata anda mujizat selesai mar bahasa Siliban pas selesai panurangot selesai naso selesai ya do holong ni Roh. Tidak selesai, di surga peholong ditaringoti. Tetapi justru ini yang sulit kita realisasikan dalam hidup ini. Saya tadi rumah, saya mulak mahita. Selama kita tidak kembali tual kita pun, tuholong di Yesus, nang mati humokop kita. Biasanya, dang bui ta praktekon holong nasa sitong na ito nga dumalkulong na. Itu rumus. Alam mo lo ta praktekon ni badami na keluarga, dami lingkungan, dami namar tetangga, dami namar kuliah. Selama kita kembali kepada yang dikatakan Tuhan Yesus. Amin martanya mahita. Mau lihat di ho tergugui mahami Tuhan sa mampu kami marsiha holongan kala tarida may iparbui ni pikiran kami umubi ulaud nami say martiruat tuhoma holong dirohan nami ay lamganggang doa ka persauran nami. Jala cucut do ubolokok kami. Akka tiruan na dinggan. Songon na tersurat di turku. Alai justru gabi huadopsi kami. Akka roh pangalaho apurtibio tunga-tunga ni mununan umuwi di tunga-tunga ni persauran lani markite hatamon di paingutan sa uwi kami marholong di roha jala maniru holong di roham igulmit inggolun kami alanido upan na mati ko mokok kami so ni manak kami niyan sa buitong tungatungan ni gulo nami maarsiha hulungan dahil jala jujut kon buhi kami mampu kami mengampuni memaafkan melupakan agar leyon kekurangan dosa ni kadungan kami sa pardami sonak kami tunga-tunga ni guru nami tunga-tunga ni Portibio moliate madiho sa sudima ka nahurang tingganak ka persauran lam dumenggan jujuluan ni agyo sa jupang na pinarsita ni hatam tunga-tunga ni guru nami marsiha hulungak kami. Dami, jala si buat dami kami. Tungan Yesus Kristus. Tuhan nang umokop kami.
Amin. Ta papunguma pilihatta mari dehita nomor walurasu usia sana. Tatangya kemapiliata ali di bata manami na di panua kicang pedo haruruan ni saluhut silihul na dingkan doho na solipasa na maliutus upasat kami ma sinilihum itu kami pilihan nami tuho saya calo megepe uap na khusus di jalop pasu-pasu mecara ramuti asaku parkasi yang kami pilihan nun patipul hun karacomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay maruhan nami marhiti hiti tutim asalam hutada kami kudang ni silihul mitu kami asalam kirkir kami mandok mauliati Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Kijang. Saya pinar badia magkuar, saya rumah harajaon, saya saut malungun di Roham, di Banua Tungau, songon di Banua Kijang. Lehun matu kami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa didongan, namar dosa Tuhan. Unang kami tugihon tu panguncunan.
palua mahami sian tanga. Di pasu-pasu jala di rambuti Tuhan debata maho. Sedako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Hidupaku Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorkon madame na tutodim. Amen. Oras mahita saluhun na selamat hari Minggu.